Ti Disyembre, oray sa dinno ti ayan tayo, akas may sa Pilipino. Adayo tayo man iti ili tayo, akas may sa nga OFW, ado dagiti na matangan tayo. Ngano kas ano, ti panagpadaan ti tattao iti sumangbay a Christmas season. Dito'y Paris, France, partikular dito'y Avenue Champs-Élysées. May nga iconic kan historical avenue ngano sa dinukot dito'y ti ayan ti #1 destination kan best shopping center dito'y Europe. Kat ado dagiti nakipaset iti panagsindi ti Christmas lights iti nasao nga 2 kilometro nga avenue. Nga naadaan mutlaang daytoy iti at least 400 trees, 400 nga kay kayo tinakabitan iti glittering golden lights. Golden lights iti motif na dito 2024 Christmas lights dito Paris, Champs-Élysées tatang tawon. Tay tinapalpalabas nga tawon ket nag color da iti blue, red, lavender dagiti iti pagsisinukatan da ti coloring na dito Christmas lights dito Avenue Champs-Élysées. Kat manipod pala nga ron dito Paris, France, particularly dito Avenue Champs-Élysées. Merry Christmas apo kada tayo amin. Sakti pagayam nyo, yung Bombo International News Correspondent Bong Barona para ito #1 and most trusted video network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo.